আকাশবাণী শিলচর। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশই করোনা বা কোভিড-19 এ আক্রান্ত। আমাদের দেশের বিভিন্ন রাজ্যে করোনা থাবা বসিয়েছে। সংক্রমণ ও মৃতের সংখ্যা অহরহ বেড়েই চলেছে। আমাদের রাজ্য আসামেরও বিভিন্ন জেলায় সংক্রমণের সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। বরাক উপত্যকার 3টি জেলায় সংক্রমণ প্রতিরোধে ডাক্তার ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এছাড়াও প্রশাসনিক স্তরে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে পালনের জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এবারে শুনবেন এই উপত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে কোভিড-19 এর কর্মসূচির উপর আমাদের একটি প্রতিবেদন। 24 ঘন্টা পর জেলায় সংক্রমণ ফের ঊর্ধ্বমুখী। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার রাত পর্যন্ত কাছাড় জেলায় 181 জনের রিপোর্ট এসেছে পজিটিভ। এর মধ্যে 171 জনের পজিটিভ ধরা পড়েছে র্যাপিড টেস্টে। অপরদিকে কদিনের মধ্যে এই প্রথম গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেলে কোভিড রোগীর মৃত্যু হয়নি। তবে বর্তমানে 52 জনের চিকিৎসা চলছে অক্সিজেন সাপোর্টে। সংকটজনক অবস্থায় রয়েছেন 22 জন কোভিড রোগী। গত 24 ঘন্টায় মেডিকেলে ভর্তি হয়েছেন 20 জন কোভিড রোগী এবং সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন 26 জন। এ সমস্ত ব্যাপারে শোনা যাক মুখপাত্র ভাস্কর গুপ্তের কাছ থেকেই। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে 152 জন পেশেন্টকে স্ক্রিন করা হয়েছে, আর থ্রোট সোয়াব স্যাম্পল কালেক্ট হয়েছে 697 জনের, আর আমাদের টেস্ট করা হয়েছে 958 জনের। এখন অবধি আমাদের টোটাল RT-PCR টেস্ট করা হয়েছে 88,680 জনের। গত 24 ঘন্টায় পজিটিভ টেস্ট স্যাম্পল এসছে 64 জনের এবং এখন অবধি টোটাল পজিটিভ এসছে 4,339 স্যাম্পল। আর গত 24 ঘন্টায় র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে 105টি, এর ভিতরে 18টি টেস্ট পজিটিভ এসছে। এখন অবধি আমাদের টোটাল র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট হয়েছে শিলচর মেডিকেল কলেজে 5,702টি, এর ভিতরে 666টি পজিটিভ স্যাম্পল হয়েছে। আর 24 ঘন্টায় আমাদের পেশেন্ট ভর্তি হয়েছেন 20 জন আর ডিসচার্জ হয়েছেন 26 জন। এখন আমাদের কোভিড পজিটিভ ওয়ার্ডে রোগী আছেন 187 জন এবং আইসিইউতে আছেন 16 জন। আর এখন আমাদের 2 জন পেশেন্ট ভেন্টিলেটরে আছেন এবং 22 জন পেশেন্ট একটু ক্রিটিক্যাল অবস্থায় আছেন। এর ভিতরে 16 জন আইসিইউতে এবং 6 জন ওয়ার্ডে আছেন। আর এখন আমাদের অক্সিজেন সাপোর্টে আছেন 52 জন পেশেন্ট। গত 24 ঘন্টায় শিলচর মেডিকেল কলেজে কোভিড নিয়ে কোনো মৃত্যু হয়নি। এখন অবধি আমাদের টোটাল ভর্তি হয়েছেন 1,662 জন এবং ছুটি হয়ে গেছেন 1,367 জন। এখন অবধি আমাদের হসপিটালে 67 জন ডোনার প্লাজমা ডোনেট করেছেন এবং 120 জন প্লাজমা পেয়েছেন। গত 24 ঘন্টায় আমাদের 13 জন পেশেন্ট নতুন করে প্লাজমা পেয়েছেন। আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রের পক্ষে আমি রতন দেব। সমগ্র রাজ্যের সাথে আমাদের বরাক উপত্যকায়ও দৈনন্দিন করোনা রোগীর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। গোষ্ঠী সংক্রমণের আশঙ্কায় উৎকণ্ঠায় রয়েছে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগ। তবে আতঙ্ক নয়, সাবধানতাই করোনা থেকে রেহাই পাবার একমাত্র উপায়। এমনই বার্তা দিলেন শিলচরের বিশিষ্ট হৃদরোগ বিশেষজ্ঞ ডাক্তার পিসি শর্মা, যিনি সপরিবারে করোনা সংক্রমণ থেকে ইতিমধ্যে সুস্থ হয়েছেন। আজ এক একান্ত সাক্ষাৎকারে ডাক্তার শর্মা আমাদের জানান, আপনারা সবাই জানেন গত কয়েক মাস ধরে এই করোনা মহামারী বা করোনা অতিমারী আমাদের শুধু বরাক ভ্যালি না, আসাম বা ভারতবর্ষে না, সমগ্র পৃথিবী জুড়ে মানুষের মধ্যে এক আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। এই অতিমারীর কারণ আপনারা সবাই জানে, আমি বিশেষ বলবো না, কিন্তু এইটারে নিয়ে এখন মানুষের যে আতঙ্ক বা ভীতিগ্রস্ত হয়, এটা এমন ভীতিগ্রস্ত হওয়ার মতো না। এটা একদম সিম্পল, সাধারণ কমন কোল্ড সর্দি জ্বরের মতো। এইটা রোগ 99% মানুষের সুস্থ হয়। আপনারা এটা নিয়ে ডরাবেন না, এটা লুকিয়ে রাখবেন না। এই মহামারীটা বিশেষ করে আমরা যখন কথা কয়, খাসি হাসি যখন দেই, তখন এটা স্প্রেড হয়। সেই জন্যে সরকার বারংবার বলতেছে যে আপনারা ফিজিক্যাল ডিস্টেন্স বা শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখুন, আপনারা মাস্ক পরিধান করুন, বারবার হাত পরিষ্কার করে রাখবেন, মানুষের বেশি সংস্পর্শে আসবেন না, ভিড়ভাড় করবেন না। এই যদি নীতি নিয়মগুলো ভালো রকম পালন করা যায়, তখন এই অতিমারী থেকে আমরা রক্ষা পেতে পারি। আমি আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলছি, আমি এবং আমার
ফ্যামিলি, আমার ছেলে মেয়ে, আমার স্ত্রী সবাই কিন্তু করোনাতে আক্রান্ত হয়েছিল। আমরা ঘরে থাকি, আমরা হোম আইসোলেশনে থাকি, সুস্থ হয়ে গেছে, আমাদের কোনো সমস্যা হলো না। তো এর মানে এটা না যে সিরিয়াস হয় না। অনেক সময় দেখা যায় ডায়াবেটিস, হাই ব্লাড প্রেশার, হার্টের রোগী, ক্যান্সার, এই রোগীরা বিশেষ করে বয়স্ক, অতি ছোট বাচ্চা বা বয়স্ক, এই লোকগুলোর ক্ষেত্রে কিন্তু কোনো কোনো সময় সিরিয়াস উপসর্গ দেখা দেয়। সেই জন্য যাদের বাড়ির বয়স্ক বা বাচ্চারা আছে, আপনারা একটু বিশেষ সাবধান অবলম্বন করবেন। এটা নিয়ে খুব বেশি আতঙ্ক করবেন না। দ্বিতীয় কথা, এখন দেখা যায় অনেকে বলে যে ডাক্তাররা স্প্রেড করে, প্রাইভেট ক্লিনিক থেকে স্প্রেড করে। কে স্প্রেড করে এটা কেউ জানে না। আমার যখন হলো, আমার কে দিছে এটা আমি কেউরও ব্লেম দিবার কথা নাই। গতিকে আপনারা কেউ ব্লেম দিবেন না, শুধুমাত্র নীতি নিয়মগুলো মেনে চলুন। সরকারেও দোষ দিবেন না, নতুবা সরকারেও এটা নিয়ে পলিটিক্স করতে লাগে না, অপোজিশন পার্টিও পলিটিক্স করতে লাগে না। এটা রাজনীতির ঊর্ধ্বে থাকিয়া আমরা যাতে এই অতিমারির থেকে রক্ষা পেতে পারি, আমাদের অত্যন্ত শারীরিক, মানসিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষতি হয়েছে অনেক সময় দেখা যায়। গতিকে এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার কারণে আমরা প্রত্যেকজন একজন সচেতন ব্যক্তির মতো যদি আমরা বিহেভ করি, তখন আমরা নিশ্চয় এই অতিমারি থেকে রক্ষা পেতে পারব। আমার বিনম্র অনুরোধ, আপনারা রোগটা লুকিয়ে রাখবেন না। যখনই উপসর্গ দেখা দেয়, সঙ্গে সঙ্গে আপনারা এটা টেস্ট করুন। কারণ এই রোগটা যদি আর্লি স্টেজে ধরা পড়ে, তখন কমপ্লিকেশন হবে না। করোনা রোগীদেরকে আপনারা ঘৃণা করবেন না। করোনা কোনো ছোট বড় লোক দেখতো না। আজকে আপনার, কালকে আমার হতে পারে। আজকে যদি আপনার করোনা হয়, কালকে আপনি আমারে প্লাজমা ডোনেট করতে পারবেন। গতিকে আপনারা ভাববেন না যে এটা একটা সোশ্যাল স্টিগমা, এটা যে কোনো মানুষের হইতে পারে, এটা ভাইরাস জনিত রোগ। গতিকে আপনারা লোকটা লুকিয়ে না রাখিয়া তাড়াতাড়ি টেস্ট করুন, আরো আর্লি স্টেজে আপনারা এটা চিকিৎসা করুন। এটাই আমার আপনাদের প্রতি অনুরোধ। আকাশবাণী শিলচরের পক্ষে আমি অভিজিৎ নাথ। হাইলাকান্দি জেলার করোনাকালীন সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে জানতে চেয়েছিলাম জেলা তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাবির নিশাতের কাছে। आज यानी हैलाकंदी में 41 पॉजिटिव केसेस हुए हैं। तो 41 आउट ऑफ 41 पॉजिटिव केसेस 33 रैपिड एंटीजन टेस्ट में डिटेक्टेड हुए हैं। मतलब टोटल है 41 केसेस। और आरटीपीसीआर के मतलब 8 केसेस हैं आज। तो सब मिलाकर के हैलाकंदी के अभी पॉजिटिव केसेस हो गए 2464 और रैप के तहत हो गया 1273। तो हम लोग को अभी पॉजिटिव केसेस है 2464 और नेगेटिव है 46,635। ये नेगेटिव केसेस है। और हम लोग अभी तक आरटीपीसीआर के तहत हम लोग 22,744 केसेस किए हैं और रैट के तहत 29,406। सब मिलाकर के अभी 52,150 स्वैब सैंपल्स हम लोगों ने लिया है। तो आज मतलब आज के दिन में 382 आरटीपीसीआर के रिजल्ट आए हैं और 718 हम लोग रैट किए हैं। तो सब मिलाकर के आज का जो स्वैब सैंपल्स दिया गया है वो है 1100 टोटल। और आज भी पेशेंट्स 64 पेशेंट्स को रिलीज कर दिया गया हॉस्पिटल से क्योर होने के बाद। तो अभी फिलहाल 1955 पेशेंट्स को रिलीज कर दिया गया है और अभी फिलहाल एक्टिव केसेस है डिस्ट्रिक्ट में 493। और अब तक हम लोगों को 6 पेशेंट्स डाइड ड्यू टू कोविड और 10 पेशेंट्स जो मतलब ये हु डाइड 10 पेशेंट्स वो है नॉन कोविड। यही है हम लोग को जिला हैलाकंदी आज का मतलब मेडिकल बुलेटिन के रिपोर्ट के मुताबिक। जी তো আচ্ছা, নজরুল সদনে রেট এবং আরটিপিসিআর দুটোই হচ্ছে একসাথে? जी मतलब नहीं, हम लोग को ज्यादा जो अभी जो हो रहा है नजरुल सदन में वो है रैट ही हम लोग कर रहे हैं अभी। तो रैट करने के वजह है क्योंकि हम लोग ये आरडी डिटेक्शन होते हैं हम लोग को केसेस। और जो मतलब अभी रैट के तहत अगर किसी को अगर नेगेटिव मिला तो इनके मतलब आरटीपीसीआर के लिए हम लोग भेजते हैं मतलब। जी और अगर पॉजिटिव निकला तो तुरंत हम लोग
कोविड केयर सेंटर्स या हॉस्पिटल हम लोग भेज देते हैं। और मतलब ये अगर नेगेटिव हो तो किसी को मतलब घर में रहना पड़ेगा टिल द RT-PCR रिजल्ट्स आर आउट। जी, তো হোম আইসোলেশন না কোভিড কেয়ার সেন্টার কোনটাকে আপাতত অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে? हम लोग को मतलब अभी ऐसा है, होम आइसोलेशन है, देखिए अभी 150 है आज के हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक। तो मतलब हम लोग होम आइसोलेशन दे रहे हैं जिसको मतलब घर में सुविधा हो। ये है एसिम्टोमेटिक केसेस। सिम्टोमेटिक जो केसेस होते हैं, सिम्टोमेटिक केसेस तो हम लोग हॉस्पिटल में आइसोलेशन वार्ड्स में रखते हैं। और जो एसिम्टोमेटिक है, अगर घर में उनका सुविधा है तो अगर सेपरेट बाथरूम है, सेपरेट रूम्स है और ये मतलब पेशेंट फैमिली मेंबर से दूर रह सकते हैं तो मतलब कोई दिक्कत नहीं है। और उनको खुद मतलब एम्बुलेंस वगैरह अगर तबीयत खराब हो गया किसी वजह से तो एम्बुलेंस या डॉक्टर्स तो उनको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर्स नहीं जाते हैं मतलब घर में देखभाल करने के लिए। जी, ये अगर सुविधा है तो एडमिनिस्ट्रेशन हैज नो प्रॉब्लम्स इन गिविंग देम, मतलब होम आइसोलेशन के लिए कोई दिक्कत नहीं है, होम आइसोलेशन जा सकते हैं। बट दे विल बी डूइंग इट एट देयर ओन रिस्क इन्वॉल्व है, क्योंकि देखिए आपको हर समय आपको ऑक्सीजन, आपको सैचुरेशन लेवल देखना है, आपको बीपी लेवल देखना है। अगर ये सब हो सके और डॉक्टर्स का मतलब इंतजाम खुद कर सके तो मतलब दूसरी बात है। लेकिन ये जो कोविड केयर सेंटर्स में है तो हरदम डॉक्टर्स को मतलब मिलेंगे, हरदम डॉक्टर्स देखेंगे, देखभाल करेंगे। और अगर कुछ हो जाए भी तो इमीडिएटली हॉस्पिटल में भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो मतलब ये सुविधा घर में मतलब मिलेंगे नहीं। घर में अगर कोई रहेंगे तो दे विल बी लिविंग एट देयर ओन रिस्क, वही बात है। जी, তো এডুকেশন ব্লকের প্রতিটি ক্লাস্টারে কি RT-PCR হচ্ছে এখন? हम लोग एजुकेशन ब्लॉक में भी ये सब में चल रहे हैं। हम लोग 3 एजुकेशन ब्लॉक्स है हैलाकंदी में, तो वहाँ पे भी चल रहे हैं। और दूसरी बात है, हम लोग को लॉकडाउन के वजह से टीचर्स को मतलब समय दिया गया है, मतलब 10 तारीख तक 10 तक इन लोग कर सकते हैं मतलब स्वैब सैंपल्स। नाउ इट इज मैंडेटरी, क्योंकि इन लोगों को भी देना है बिफोर दे अटेंड देयर क्लासेस। तो क्लासरूम अटेंड करने का पहले मतलब उन लोगों को देना पड़ेगा, सभी को देना पड़ेगा। मतलब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से मतलब ये निर्देश जारी किया है। जी, তো ইতিমধ্যে শিক্ষকদের মধ্যে কি পজিটিভ পাওয়া যাচ্ছে? टीचर्स के मतलब अभी तक तो फिलहाल हम लोग वैसा रिपोर्ट हम लोग को मिला नहीं, तभी वी आर नॉट टेकिंग एनी चांसेस। सभी को करना है, क्योंकि देखिए आप अभी कम्युनिटी इन्फेक्शन भी हुए हैं और हाइलाकंदी अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। अभी खतरा अभी भी है, मंडरा रहे हैं मतलब। और इसीलिए एडमिनिस्ट्रेशन चाहते हैं मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग आए और रैट करवाए। तो रैट ही मतलब करवाने से हम लोग को अर्ली डिटेक्शन होंगे केसेस और ये कम्युनिटी इन्फेक्शन को हम लोग रोक सकेंगे। जी, তো কোভিড কেয়ার সেন্টারগুলোতে রিফ্রেশমেন্ট ব্যবস্থা ভালোই চলছে এখন না? जी, यहाँ पे तो देखिए अभी काफी अच्छा है। अभी मतलब ये जो फूड हम लोग दे रहे हैं मतलब ये, और फ्रूट्स भी साथ में फ्रूट्स में भी दे रहे हैं, मतलब ये काफी अच्छा है, मतलब काफी अच्छा क्वालिटी का है। और ये क्वालिटी भी हम लोग मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से मॉनिटर किया जा रहा है। जो किचन में ये बनाया जा रहा है मतलब वहाँ पर भी मतलब गरम खाना भी मतलब है या नहीं, या क्वांटिटी कैसा है क्वांटिटी, तो इसमें इसके ऊपर भी ध्यान रखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन। तो अभी फिलहाल तो कोई कॉम्प्लेन इसलिए नहीं है। और कोविड केयर सेंटर्स में देखिए अभी वहाँ पे आपको सभी सुविधा है और डॉक्टर्स भी है। और दूसरी बात है मतलब रिक्रिएशनल फैसिलिटीज भी दिया गया है समय बिताने के लिए। तो एडमिनिस्ट्रेशन ये सब किया है। और जैसे लोग आए और डरने का बात भी नहीं है अभी। और अगर रैट में किसी तरह अगर पॉजिटिव निकला तो कोई चिंता का विषय नहीं है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन विल लुक आफ्टर देम एट द कोविड केयर सेंटर्स। तो और जहाँ पे डॉक्टर्स भी 24/7 मौजूद है। হাইলাকান্দি থেকে আকাশবাণীর পক্ষে জসিম উদ্দিন লস্কর। করোনা সংক্রমণ তাণ্ডব অব্যাহত রয়েছে সীমান্ত জেলা জুড়ে। সামাজিক সংক্রমণ এড়াতে জেলায় চলছে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট এবং RT-PCR টেস্ট। আজ উপত্যকার সীমান্ত জেলা করিমগঞ্জে নতুন করে 91 জন আক্রান্ত হয়েছেন। জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 2577।
জেলার ভাইরাসকালীন আজকের পরিস্থিতি উল্লেখ করে তথ্য ও জনসংযোগ আধিকারিক সাজ্জাদুল হক চৌধুরী আমাদের জানালেন, বরাক উপত্যকার 3 জেলা ব্যাপী চলতি পর্যায়ের লকডাউন শেষ হবার একদিন আগে অর্থাৎ 8ম দিনেও করিমগঞ্জে করোনা ভাইরাসের আক্রান্তের হার ঊর্ধ্বমুখী। গ্রাফ কোনো মতেই নিম্নমুখী হওয়ার প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। আজ জেলায় 2500 আক্রান্তের সংখ্যা অতিক্রম করল। আজ করিমগঞ্জ জেলায় 91 জন আক্রান্ত হওয়ায় জেলায় এক পর্যন্ত মোট 2610 জনকে কোভিড তার থাবা বসিয়েছে। বৃহস্পতিবার আক্রান্ত 91 জনের মধ্যে 60 জন র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে এবং 30 জন লালারসে শনাক্ত হন। আজ 979 জনকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টে শনাক্ত করা হয়েছে। এদিকে আজ বৃহস্পতিবার 51 জনকে সুস্থ করে ডিসচার্জ করা হয়েছে। ফলে এখন পর্যন্ত সমগ্র জেলায় 1631 জন সুস্থ হলেন। জেলা এখন পর্যন্ত 29,000 লালারস এবং 34,000 জনকে র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট করা হয়েছে। জেলার হাসপাতালগুলি এবং করিমগঞ্জ সদরের করিমগঞ্জ কোভিড ট্রিটমেন্ট সেন্টার অর্থাৎ সিভিল হাসপাতালে কোভিড পরীক্ষার সুযোগ রয়েছে। প্রতিদিন সকাল 10টা থেকে বিকেল 3টা পর্যন্ত কোভিড পরীক্ষা করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য বিভাগ থেকে জনসাধারণকে স্বেচ্ছায় কোভিড টেস্ট করার আবেদন বারবার জানানো হচ্ছে এবং জেলার সর্বত্র করোনা ভাইরাসের সম্পর্কে স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলতে আবেদন জানানো হচ্ছে। করোনা সংক্রমণের চিকিৎসায় রক্তের প্লাজমার গুরুত্ব অপরিসীম। বিশেষ করে যাদের ক্ষেত্রে সংক্রমণ জটিল রূপ ধারণ করেছে তাদের সুস্থ হয়ে ওঠার ক্ষেত্রে প্লাজমা দারুণ সহায়ক হয়ে উঠেছে। শিলচর মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালেও ইতিমধ্যে প্লাজমা ব্যাংক তৈরি হয়েছে এবং ইতিমধ্যে প্রায় 100 খানেক রোগীকে প্লাজমা দেওয়া হয়েছে। প্লাজমা দানে সহায়তা করতে এবং মানুষের মধ্যে এর প্রয়োজনীয়তা গুরুত্ব বোঝাতে মারোয়াড়ি যুব মঞ্চ শিলচর শাখা বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। এই ব্যাপারে আকাশবাণী শিলচর কেন্দ্রের সাথে কথা প্রসঙ্গে মঞ্চের সভাপতি প্রমোদ শর্মা বললেন, দেখেন দাদা, এই যে করোনা কালে মারওয়াড়ি যুব মঞ্চ আমরার একটা সংস্কৃত মন্ত্র আছে, সর্বে ভবন্তু সুখিনঃ সর্বে সন্তু নিরাময়া সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু মা কস্যচিৎ ভাগ ভবেৎ। এর অর্থ আছে যে সবজন নিরোগ থাকতো, সবজন সুখী থাকতো। তো এই মূল মন্ত্রর উপরেই আমরা আপনার প্লাজমা নিয়ে কাজ করতেছি। আমরা কনভেনার আছেন মনীষজি, এটা অ্যাকচুয়ালি এমনি মারওয়াড়ি যুব মঞ্চের এই যে আপনার কি कोरोना काले ऑल इंडिया प्रोजेक्ट আছে। प्राय भारत में हम लोग का करीब 600 से प्लस शाखा है। तो कम बेसी हर शाखा पे कोई न कोई कन्वेनर प्लाज्मा के काम के लिए नियुक्त किया गया है। अच्छा, हम लोग जिन कोविड पेशेंट की 20 दिन पहले डिस्चार्ज हो गई है उनके पास आग्रह रखते हैं, उनको महत्व समझाते हैं कि भाई भगवान ने आपने मौका दिया है कि आप एक प्लाज्मा दान करके 2 जन की जान बचा सकते हैं। एकदम। तो उसी हमारे आग्रह पे वो लोग आते हैं और मैं तो कहता हूँ जो भी कोरोना के लिए प्लाज्मा दान करने आ रहे हैं वो देवदूत हैं। क्योंकि अपने को ये सोचना चाहिए कि जो आदमी करीब 1 महीने की इलनेस के बाद उठा है, अपने प्राय भारत में कंसेप्ट ये है कि মানুষের खून देते ভয় খায়। परंतु যারা সাহস করিয়া 1 মাসের ইলনেসের পরে আইতেছেন, আইয়া ওখানে প্লাজমা নিতে প্রায় 1.5 ঘন্টার সময় লাগে। তো টাইম অ্যাকচুয়ালি গুড ফর আস। এন্ড প্যারামিলিটারি জেনারেল পাবলিক আমরা যারা কাছেও আগ্রহ রাখি, তারা খুশি মনে আয়। আমরা কার্যকর্তারা ওখানে ব্লাড ব্যাংকে থাকে, তাইনের যে কাগজি কারবাই আছে ওটাতে আমরা অ্যাসিস্ট করি। এরপরে তারা খাওয়া দাওয়া সময় মতন হয়েছে কিনা এর আমরা খেয়াল রাখি। তারা যদি নিজের সাধন নাই, প্রায় মানুষের নিজের সাধন থাকে না,
তো এটা তারার আওয়া যাওয়ার যে কনভিনিয়েন্সটা আছে সেটাও মারওয়াড়ি যুবা মঞ্চ মিন্স অ্যারেঞ্জ করিয়া তারার কাছে পঠায়। নামটা মারোয়াড়ি যুব মঞ্চ হলেও আপনারা মানে এখানে কোনো মারোয়াড়ি বাঙালি এই ধরনের ব্যাপার নেই যাদেরই প্রয়োজন? না, এটা মিন্স ইটস अबव देन कास्ट एंड क्रीड, इवन नो रिलीजियन इज ए फैक्टर फॉर अस। हम कोई मुस्लिम भाई, कोई ईसाई भाई, कोई बंगाली भाई, मारवाड़ी भाई, हिंदी भाषी भाई, सबके पास आग्रह रखते हैं और हमारे तो ये मन में ही नहीं आता है। मतलब हम मानवता का काम कर रहे हैं। कहीं ये हमारे अगर जिस दिन मन में आ गया कि खाली समाज विशेष के लिए ही हो तो उस दिन ये सेवा करना व्यर्थ हो जाएगा। परमात्मा से यही प्रार्थना है कि ये विचार कभी मन में नहीं दे। মারোয়াড়ি যুব মঞ্চের প্লাজমা কনভেনর মনীষ কুমার কুমাট আকাশবাণীকে জানালেন, পুরো আসামে মারওয়াড়ি যুব মঞ্চের ব্রাঞ্চেস গুলো আছে, ঠিক আছে। ওইখানে আমাদের স্টেট যে কনভেনার মিস্টার অমিত ত্রিবেদী অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে। আর আমাদের এটা আমরা মানে কয়েক বছর থেকেই আমরা ব্লাড নিয়ে কাজ করছি, ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পস, আরো বিভিন্ন ধরনের ক্যাম্পস নিয়ে আমরা মানে ফ্ল্যাগশিপ প্রজেক্ট নিয়ে কাজ করি। এই লাস্ট মান্থে আমরা স্টেট কনভেনার অ্যাপয়েন্ট করা হয়েছে রিগার্ডিং প্লাজমা, উইচ ইজ দ্য নিড অফ দ্য আওয়ার। আমরা বহুত আমরা হেলথ ডিপার্টমেন্ট থেকেও মানে লেটার এসেছে আমাদের কাছে যে আমরা এটার উপরে কাজ করার লিগে বলেছে ওরা। আর আমরা ইনফ্যাক্ট এটা একটা কমিটি তৈরি করেছি। এখানে যে শিলচরে যখন আমাদের কাছে ইনফরমেশন এসেছিল যে আমাদের প্লাজমার উপরে কাজ করতে হবে, তখন আমরা ইনিশিয়েটিভ নিয়ে আমাদের প্রেসিডেন্ট প্রমোদ শর্মা আমাকে প্লাজমা কনভেনার বানিয়ে আমাকে বলেছে যে এটার উপরে কাজ করতে হবে। ওই মানে ওইখান থেকেই আমরা শুরু করেছি এই প্রজেক্টের উপর কাজ করা। আচ্ছা আচ্ছা, তো এই কাজ করতে গিয়ে মানে চ্যালেঞ্জ যদি জিজ্ঞেস করি, মানে কোন কোন ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ এসছে মানুষের কাছ থেকে? অনেকে তো দিতেও চান না বা অনেকে ঠিক ব্যাপারটা জানেও না, ইগনোরেন্স রয়েছে। তো এই ব্যাপারটাকে আপনারা কিভাবে অ্যাডজাস্ট করেছেন? मैं इसमें हिंदी में बोलना चाहूंगा थोड़ा, ठीक है। और एक्चुअली चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं। बेसिकली जब हम दिन में स्टार्ट करते हैं, हमारा बेसिकली हमने जो काम दिया है ये प्रोजेक्ट पे काम करने का, इसमें हम लोग नॉन मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन जो NMO के नाम से जाना जाता है, उनके साथ एसोसिएट होके हम लोग इस काम को सिलचर में आगे बढ़ा रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली हम लोग डेली बेसिस पे डोनर्स को कॉल करते हैं। 50-100 कॉल्स हम लोग डेली बेसिस पे कॉल करते हैं। बट निराशा यही हाथ लगती है कि एट द एंड ऑफ द डे उनमें से सिर्फ 4 या 5 को हम कन्विंस कर पाते हैं डोनेशन के लिए, क्योंकि वो लोग हर वक्त सबका 1-2-3 तरीके का ही मोस्टली रिप्लाई आता है कि हम मेडिकल नहीं जाना चाहते, वहाँ जाने से हमें फिर कोरोना हो सकता है। तो इस तरीके के रिजल्ट करते हैं। कोई बोलता है कि हमें प्लाज्मा डोनेशन करने से हमको क्या मिलेगा। तो बहुत तरीके की अलग अलग तरीके के विचित्र रिप्लाईज आते हैं। बट हम अपनी हिम्मत नहीं हार रहे हैं, बट हम इसी कोशिश में लगे हुए हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा डोनर्स को कन्विंस कर पाएं और प्लाज्मा के लिए ला पाएं। और मतलब ये जो चैलेंजेस हैं, मैं यही बोलना चाहूंगा कि इस चैलेंजेस को हम लोग किस तरीके से एड्रेस करना, ये हमें एडमिनिस्ट्रेशन को समझना चाहिए कि अवेयरनेस की जो कमी है यहाँ पर किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन आगे आके अवेयरनेस का प्रॉब्लम सॉल्व करके दे। ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट पे। और ब्लड देने से मतलब जितना आपका लॉस होता है, प्लाज्मा देने से इतना ज्यादा लॉस तो नहीं होता है, और रिकवरी भी बहुत ज्यादा होता है, लेकिन जानकारी इसके बारे में पब्लिक को इतना नहीं है। प्लाज्मा जो चीज है वो ब्लड देना ही नहीं है। प्लाज्मा ये ब्लड से प्लाज्मा निकाल के बस सिर्फ प्लाज्मा निकाला जाता है, ब्लड वापस चला जाता है शरीर पे। तो इससे कोई, और ये सिर्फ 2 दिन में रिकवर हो जाता है। इसीलिए लोग अगर जो भी प्लाज्मा देने के लिए आते हैं, उनको ये डर बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि उनकी बॉडी को कोई इफेक्ट होगा। इनफैक्ट ब्लड प्लाज्मा देने से पहले एंटीबॉडी चेक होता है, और वो चेक होने के बाद अगर वो सक्षम है उसको प्लाज्मा देने के लिए, तभी जाके उनका प्लाज्मा डोनेशन होता है, अदरवाइज वो रिजेक्ट हो जाता है वहाँ पर। आप तो गुवाहाटी से भी प्लाज्मा ले आए थे ना?
बिल्कुल बिल्कुल सर, हम लोग हमारी जैसे हमने बताया कि हमारी हर जगह शाखा है, वैसे हमारी गुवाहाटी में भी मारवाड़ी युवा मंच की शाखा है। और यहाँ पर हम बहुत सारे केसेस पे जब यहाँ पर प्लाज्मा नहीं था तो हमने वहाँ पर डॉक्टर रक्तिन तामुली जो एनएमओ के वहाँ पर सेक्रेटरी हैं, उनके माध्यम से उनके सहयोग से वहाँ पर हमें प्लाज्मा अरेंज कराया गया और फिर उसको लाने का जिम्मेदारी हमने लिया और मतलब पेशेंट तक हमने पहुंचाने की कोशिश की है। सिलचर में जब प्लाज्मा आप लोग जो लोग आते हैं देने के लिए, लेकिन मेडिकल में कोई बोलता है कि थोड़ा मतलब स्लो है, एक दिन में ज्यादा प्लाज्मा नहीं कलेक्ट कर सकते, इसके बारे में आप क्या बोलेंगे? जी बिल्कुल, एक्चुअली क्या है कि हमारे सिलचर मेडिकल कॉलेज में अभी फिलहाल जो प्लाज्मा डोनर्स जो हैं उनकी मात्रा बहुत कम है, इसीलिए उसको देखते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही मशीन लगाई हुई है। और जैसे जैसे प्लाज्मा डोनर्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली हमारे हेल्थ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा उस पर भी काम करेंगे। और मैं बताना चाहता हूँ सबको कि हमारा ब्लड बैंक बहुत ही कोऑपरेटिव है, बहुत ज्यादा कोऑपरेटिव है। वहाँ पर प्लाज्मा डोनर्स को बहुत अच्छे से ट्रीट किया जाता है। हम खुद वहाँ पर रहते हैं प्लाज्मा डोनर्स के साथ दिन रात के, और कोशिश करते हैं कि डोनर्स को कोई भी तरीके की प्रॉब्लम्स ना हो और मतलब वो लोग खुद आगे बढ़कर आए और प्लाज्मा डोनेट करे। और एक बात बताइए, मतलब जैसे लोग आते हैं तो प्लाज्मा देते हैं, हम गुवाहाटी में देखा है कि हेल्थ मिनिस्टर ने उनका साथ उसका सर्टिफिकेट और तस्वीर लेके डिस्प्ले भी करता है उनका ट्विटर हैंडल में। तो इसी तरह का कोई एनकरेज करने के लिए यहाँ पर कुछ है क्या? कोई बिल्कुल है। यहाँ पर भी हेमंत सर का जो सर्टिफिकेट है वो हम प्लाज्मा डोनर्स को दे रहे हैं, जिससे उनको फ्यूचर में कोई भी तरीके की जरूरत जब भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से या कोई भी तरीके की जॉब के साथ जब भी उनको कभी कोई जरूरत पड़े या कभी आगे आने की कोशिश करे तो वो सर्टिफिकेट जो है वो काफी हद तक उनको काम आएगा। और उसके साथ साथ बहुत सारे एनजीओज हैं जो उनको सर्टिफिकेट देते हैं कि आप जो ये काम कर रहे हो एज ए प्लाज्मा हीरो, इससे सराहनीय काम और कुछ नहीं हो सकता। और मेरा कहने का मतलब है सर्टिफिकेट सब कुछ ठीक है, बट यहाँ ये जो हम जान बचाने के जो काम कर रहे हैं, एक आदमी 1 यूनिट दे के 2 यूनिट प्लाज्मा उनका होता है और जो 2 लोगों की जान बचाता है। जान बचाना हम लोग हमेशा अक्सर यही सोचते हैं कि डॉक्टर हमारी जान बचा सकता है, बट आज के डेट में वो डॉक्टर नहीं, आज एक नॉर्मल इंसान जो कोविड पेशेंट से रिकवर हो चुका है वो भी चाहे तो वो 2 जन का जान बचा सकता है। तो इससे बड़ा बात ये सौभाग्य हर किसी के किस्मत में नहीं है। जो भी इसमें भागीदारी लेगा, इससे बढ़िया काम और कुछ नहीं हो सकता। सिलचर मेडिकल कॉलेज एनएचएम के माध्यम से और उनके हेल्प से, सहयोग से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन का पूरा इंतजाम कर रखा है। और वैसे मारवाड़ी युवा मंच से भी हमने 2 गाड़ी इसी काम के लिए हमने डेडिकेटली वहाँ छोड़ रखा है। जैसे हम आसाम राइफल्स से भी बहुत सारे पेशेंट्स, बीएसएफ से भी बहुत सारे पेशेंट्स, जैसे हमने गुवाहाटी से हम जो ये प्लाज्मा लेके आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे बंदे जैसे तेजपुर से भी लेके आ रहे हैं, वहाँ पर भी हमारी गाड़ियां यूज हो रही है। तो ट्रांसपोर्टेशन कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिगार्डिंग डोनर्स अगर मैंने देखा कि बहुत सारे डोनर्स खुद विलिंगली अपना ट्रांसपोर्ट खुद लेके आते हैं, और अगर उनके पास ट्रांसपोर्ट नहीं है तो ट्रांसपोर्टेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, एसएमसी के तरफ से पूरी तरीके से इसकी व्यवस्था है वहाँ पर। और आपका साथ कम्युनिकेट करने के लिए कोई नंबर और कुछ है क्या? जी, मेरा पर्सनल नंबर दे सकते हैं। और मेरा नंबर है 94357 24396। ओके। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये पिछले 5 से 6 दिन के अंदर में हमने लगभग 24 यूनिट्स हमने अरेंज करके एसएमसी को प्रोवाइड करवाया है। मतलब 24 यूनिट्स हमने एसएमसी को प्रोवाइड करवाया है। और आज भी शायद 3 यूनिट्स हमारा अभी प्रोसेस में चल रहा है। और इस 24 यूनिट्स में हमने 16 डोनर्स यहाँ बराक वैली से अरेंज करवाया है अलग अलग माध्यम से, जिसमें हमारे जवान भी हैं, जिसमें हमारे वॉलंटरी डोनर्स भी हैं जो सिलचर, जीघाट, लक्कीपुर से भी वो लोग आगे बढ़ के आते, करीमगंज हैलाकांदी से भी आए हैं डोनेशन देने के लिए। सर, मैं आपके माध्यम से
पूरे समाज को, पूरे हमारे बराक वैली के तीनों डिस्ट्रिक्ट के लोगों को मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि प्लीज आप लोग सपोर्ट करिए। अभी आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। देखिए हमारी मतलब अभी एसएमसी की जो प्लाज्मा की बैंक है उसमें प्लाज्मा का जो रिजर्व है बहुत ही लो है। हमें बार बार हमें जीएमसी के दरवाजे पे नॉक करना पड़ता है, स्कूल मेडिकल कॉलेज को नॉक करना पड़ता है, जबकि हमारे यहाँ पर 1000 की मात्रा में कोविड पेशेंट्स रिकवर्ड हुए हैं। बट यहाँ प्लाज्मा यूनिट्स सिर्फ 50 प्लाज्मा डोनेट हुआ, 50 से 60 प्लाज्मा डोनेट हुआ है। तो ये एक अपने आप में मतलब एक चिंता का कारण है। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें कोई तरीके की परेशानी नहीं है। बहुत सारे डोनर्स हैप्पीली उसको मतलब डोनेट कर रहे हैं और अपने वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं कि उनको कोई तरीके की प्रॉब्लम नहीं है। मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि एक डोनर हीरो बने और समाज में 2 लोगों की जान बचाने की कोशिश करें। आकाशबाणी শিলচর কেন্দ্রের পক্ষে অনির্বাণ জ্যোতি গুপ্ত। করিমগঞ্জ জেলায় করোনা ভাইরাসকালীন পরিস্থিতিতে জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীরা সংক্রমণ প্রতিহত করতে জেলাতে নিরলস কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। আজ এ নিয়ে কচুয়াদাম প্রাথমিক চিকিৎসা কেন্দ্রের এএনএম সুস্মিতা শর্মা আমাদেরকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জানালেন, আমি গত মার্চ মাস থেকে বদরপুর ঘাটে ডিউটি করছি। এখন আমাকে এই স্টেশনে দেওয়া হয়েছে। ডিউটিতে এমন অসুবিধা পাচ্ছি না। পেশেন্টগুলো আসছে, আমরা সবাই ওদেরকে দেখছি, ওদেরকে বলছি আপনারা সবাই সব টেস্ট করে নিন, ভালো হবে আপনাদের। বা আপনারা যে বাইরে থেকে আসছেন যদি সব টেস্ট না করেন তাহলে যদি কোনো কিছু আপনাদের মানে করোনা পজিটিভ থাকেন বা কিছু থাকে আপনাদের গায়ে, তখন অন্যরা তো আপনাদের মানে সংস্পর্শে এসে অসুবিধা হবে। এর জন্য মানে আমরা ওদেরকে মানে বলছি যে আপনারা সব টেস্টটা করে নিন। কাইন্ডলি সব টেস্টটা করে নিলে আপনাদের জন্য ভালো, সমাজের পক্ষেও ভালো। এছাড়া ওরা করছে, আমাদের কথা মেনেও নিচ্ছে, করছেও, আর আমরা করেও যাচ্ছি। আমাদের সাথে ল্যাব টেকনিশিয়ান যারা আছে এরাও অনেক কাজ করে যাচ্ছে, অনেক পরিশ্রম করছে, অনেক পজিটিভেও আসছে। ওরা মানে কোয়ারেন্টাইন সেন্টার অনেক কষ্ট করে কাটাচ্ছে, আমাদের সাথে ওরা মানে সহযোগিতা করেও যাচ্ছে। বা আমরা ডাক্তাররাও আমাদেরকে সাপোর্ট করছে। আমাদের ডিউটি সকাল 7টা থেকে বদরপুর ঘাটে যে করছি, যতদিন আমি করছি সকাল 7টা থেকে বিকাল 3টা পর্যন্ত। প্রথমে 2টা পর্যন্ত ছিল, পরে 3টা পর্যন্ত হয়েছে। আর পরে এখন স্টেশনে করছি। স্টেশনে আমাদের ডিউটি 8টা থেকে রাত্রে 8টা পর্যন্ত, সকাল 8টা থেকে রাত্রে 8টা পর্যন্ত। আমরা তো ওদেরকে মানে আসার পরে প্রথম পাস একটা দেওয়া হয়, তারপরে এই একটা ফর্ম আছে ওইটা ফিল আপ করলাম, তারপরে ওদেরকে সব টেস্টে পাঠানো হয়। সব টেস্ট থেকে আসার পরে ওদেরকে আরেকটা ফর্ম আছে, যারা মানে পজিটিভ হয় ওদেরকে তো ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইনে দেওয়া হয়, আর যারা নেগেটিভ আসছে ওদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে দেওয়া হয়। একটা ফর্ম দিয়ে ওটা ফিল আপ করে ওদেরকে হোম কোয়ারেন্টাইনে দেওয়া হয়। ওদেরকে তো বলি তোমরা যে সামাজিকতা দূরে মানে বজায় রেখে চলবে, মাস্ক ব্যবহার করবে। হোম কোয়ারেন্টাইন যারা যাবে 14 দিন হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকবে, কেউ সাথে মেলামেশা এতটা করবে না, সুন্দরভাবে থাকবে। এইটাই এই যে ওদেরকে তো বলেই যে যারা বাইরে থেকে আসছে, যারা ট্রেনে আসছে ওদেরকে ফ্যাসিলিটি কোয়ারেন্টাইন দেওয়া হয়, আর যারা যে এমনি যে ফ্লাইটে আসছে ওদেরকে তো হোম কোয়ারেন্টাইনে দেওয়া হয়। তো এটাই আমরা বলে দিই যে আপনারা সবাই মানে সচেতন হয়ে থাকবে। বাইরে থেকে আসছেন বলে সবের সাথে বন্ধু বান্ধবের সাথে মেলামেশা করে আর 10 জনকে নষ্ট করবে এরকম না। কয়েকটা দিন অন্তত পক্ষে ঘরে থাকেন, থেকে করবেন মানে বজায় রাখবেন। সামাজিকতা দূরত্ব বজায় রেখে চলবেন, আর এই বজায় রাখা উচিত ওদের। মাস্কটা সবসময় মাস্কটা পরে বাজারে বের হলে মাস্কটা থাকবে, আর স্যানিটাইজার ব্যবহার করবে। ওইটাই মানে অ্যান্টিজেন টেস্টটাই হচ্ছে। এই যে গ্রামের মানুষগুলো ভয় পাচ্ছে, আমরা বলি না ভয় পাবেন না, আসেন আমাদের কাছে, অ্যান্টিজেন টেস্ট হচ্ছে, এগুলা করেন। যদি পজিটিভও আসে তা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। হসপিটালাইজড হন, ট্রিটমেন্ট পাবেন, সুস্থ হবেন, বাড়িতে যাবেন, ভয় পাওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই। ঘরে গিয়েই যে আপনারা যে ঘরে থাকলে যে আর 10 জন নষ্ট হবে, এতে তো আপনাদেরই ক্ষতি। এর জন্য মানে আপনারা আমাদের সাথে যোগাযোগ করেন, সহযোগিতা করেন আমাদের সাথে, তখন আপনাদেরই লাভ হবে, আমাদের কোনো লাভ নেই। আপনাদের জন্যই আমরা এগুলা করে যাচ্ছি। আর হসপিটালাইজড হলে
মানে মেডিসিনটা পাবেন, তারপরে সুস্থ হবেন, এটাই আর কি। আপনারা সহযোগিতা আমাদের সাথে করেন, আমরাও তো করছি আর করেও যাব। এটা মানে শেষ হয়ে যাবে, আপনারা ভয় পাবেন না। যদি এরকম না করেন তাহলে তো আরো আপনার জন্য আর পুরো গ্রামটাই নষ্ট হতে পারে। এর জন্য মানে আপনারা আমাদের সাথে মানে সহযোগিতা করেন, কোনো ভয়ের কোনো কারণ নেই। করিমগঞ্জ থেকে শিলচর আকাশবাণীর পক্ষে নবেন্দু দাস। এতক্ষণ শুনলেন কোভিড-19 উপর আমাদের কেন্দ্রের একটি বেতার প্রতিবেদন। সাক্ষাৎকার ও শব্দগ্রহণে ছিলেন অনির্বাণ জ্যোতি গুপ্ত, রতন দেব, অভিজিৎ নাথ, জসিম উদ্দিন লস্কর ও নবেন্দু দাস। সম্পাদনা অভিজিৎ নাথ, প্রযোজনা দিব্যজ্যোতি পুরকায়স্থ।